السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد على قناتكم التعليمية. في هذه الحصة سأقوم بشرح درس في مادة اللغة الفرنسية Unité 4 Conjugaison la semaine 1 et 2. Les verbes usuels au futur simple. Donc, on va commencer par je lire ce petit texte. À la phase j'observe et je découvre. Ces aliments fourniront l'énergie nécessaire à ton corps et te permettront d'être en bonne santé. Toutefois, ton corps ne pourra pas les utiliser directement. Il devra d'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle du nutriments. Première question, quels sont les verbes conjugués dans ce passage؟ إذا طلبوا منا شكون هما الفيرب اللي مصرفين في هاد petit texte هذا اللي عطاونا. إذا نبداو ces aliments fourniront. دونك عندنا أول فيرب هو fourniront. L'énergie nécessaire à ton corps et te permettront. Permettront. D'être en bonne santé, toutefois ton corps ne pourra. Les utiliser directement, il devra. D'abord les transformer en toutes petites parties qu'on appelle du nutriments. Donc voilà les verbes conjugués dans ce passage. On passe à la deuxième question. Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes؟ إذا طلبوا منا الآن أننا نجبروا الانفينيتيف ديال هاد لي فيرب هادوم. الانفينيتيف هي الوضعية الأولى ديال الفيرب قبل ما نصرفوه. إذا عندنا فورنيغون. الانفينيتيف ديال هاد الفيرب هو fournir. Permettront. Permettre. Pourra. Pouvoir. Devra. Devoir. Voilà. Donc, on passe à la troisième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ إذن قلنا هاد الفيربات هادوم فين صرفوهم؟ إذن لاحظتوا معنا أنهم تصرفوا في futur simple. Donc, les verbes sont conjugués au futur simple. Voilà. Donc maintenant, on va passer, je manipule et je réfléchis. Donc la première question, je complète le tableau suivant par les verbes conjugués relevés. إذا قالوا هاد les verbes هادوم اللي جبرناهم هنا في هاد النص خصنا نوضعوهم في هاد الجدول اللي متكون بين les verbes conjugués les terminaisons باش كيساليو l'infinitif كيف كانوا و in a group مجموعة. إذا نبداو بهاد الجزء ديال لي فيرب كونجيغي. عندنا fourniront. Permettront. Pourra. Devra. Voilà. Donc les terminaisons عندنا في الأول rond, ra et ra. Donc l'infinitif fournir, permettre,
pouvoir et devoir. جروب هادو كاملين عندنا في الفيرب الاول فورنيغ هذا في دوزيام جروب كيسالي ب اي ار. permettre troisième groupe, pouvoir troisième groupe et devoir troisième groupe. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va passer aux deuxième question. Je conjugue chacun des verbes suivants au futur simple. On va conjuguer les verbes, les 4 verbes au futur simple. بداونا بالفيرب ديال البروميير جروب روغاردي. اذا لاحظوا معايا غنعملو جو روغاردي. لاحظوا معايا انا الفيرب كنخليوه كما هو وكنضيفوا له اي. جو روغاردوري. tu عاوتاني الفيرب غنخليوه كما هو روغاردي غنزيدو له اس. tu regarderas. il عاوتاني الفيرب غنخليوه كما هو ونزيدو له ا. نو نخليو الفيرب كما هو نو روغاردورون ونزيدو له او ان اس. انا نكتب هنايا لتحت حيت مكانش المتسع. vous regarderez نخليو الفيرب كما هو ونزيدو له او زد. il avec s ou bien elle avec s. regarderont نخليو الفيرب كما هو ونزيدو له او ان تي. فوالا. اذا هنا مبقاش عندنا المتسع فين اننا نخرجو. انا خرجت هنايا في الدفتر. اذا عندنا شوازيغ. لاحظوا معايا هذا فيرب ديال الدوزيام جروب. جو شوازيغي خلينا الفيرب كما هو وزدنا له اي. tu choisiras خلينا الفيرب كما هو وزدنا ليه اس. il choisira خلينا الفيرب كما هو وزدنا له ا. nous choisirons خلينا الفيرب كما هو وزدنا عليه او ان اس. vous choisirez خلينا الفيرب كما هو وزدنا عليه او زد. ils choisiront خلينا الفيرب كما هو وزدنا عليه او ان تي. اذا بالنسبه لفير و vouloir هادو فيربات ديال هذا الفيرب vouloir هادو لي فيرب ديال التروازيام جروب كيتبدل sont irréguliers كيتبدلوا. لاحظوا معايا لو فيرب فير رجع جو ferai tu feras il fera nous ferons vous ferez ils feront. إذا AI AS A ONS OZ et ONT. بالنسبة لو فيرب vouloir عندنا je voudrais AI tu voudras AS il voudra A nous voudrons ONS vous voudrez OZ ils voudront ONT. إذا الآن نمشيو للقاعدة. je retiens pour conjuguer les verbes usuels des trois groupes. قلنا باش نصرفوا les verbes في les trois groupes, le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Au futur simple, on utilise كنستعملوا les terminaisons suivantes. كما قلت لكم كنخليو الفيرب كما هو وكنزيدو اي. لاحظوا معايا ار اي ار اس ا ار او ان اس ار او زد ار او ان تي. عطاونا مثال. هذا لو فيرب ديال البروميير جروب. لاحظوا انه الفيرب بقى كما هو جو بارلوغي. لو فيرب بارلي اي. tu parleras الفيرب بقى كما هو وزدنا عليه اس. il parlera الفيرب بقى كما هو وزدنا عليه ا. nous parlerons الفيرب بقى كما هو وزدنا عليه او ان اس. vous parlerez الفيرب بقى كما هو وزدنا عليه او زد. ils parleront الفيرب بقى كما هو وزدنا عليه او ان تي. عطاونا مثال اخر. هادو لي فيرب ديال التروازيام جروب حيت كتبدلوا. لاحظوا معايا فير رجعت جو فوغي
je ferai, tu feras, elle fera, nous ferons, vous ferez, elles feront. Pouvoir, je pourrai, tu pourras, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, elles pourront. voir جات je verrai لاحظوا معايا tu verras نكملو كيما المعتاد recevoir je recevrai tu recevras إلى آخره devoir je devrai tu devras elle devra nous devrons vous devrez ils devront vouloir je voudrais tu voudras elle voudra إلى آخره tenir je tiendrai tu tiendras إلى آخره. Donc maintenant on va passer je m'entraîne. Donc la première question, j'entends le verbe conjugué correctement dans chacun des phrases suivantes. إذا قالوا لنا ندورو أولا نكتبو الفيرب اللي مناسب من بين جوج ديال لي فيرب عطاوهم لنا. إذا لا بروميير فراز demain les médecins. لاحظوا معايا les médecins في البلوريال. دونك هاد les médecins كتغمبلاصا البرونون elle avec s. إذا بما أنها غمبلاصات البرونون elle avec s غتجي غنختارو الفيرب ديال expliqueront او ان تي à la fin. expliqueront او ان تي à la fin. À notre classe, l'importance de l'alimentation pour la santé. La deuxième phrase, lundi prochain, elle fera. Il fera un diagnostic avant l'opération chirurgicale. La troisième phrase, tu iras à la pharmacie pour acheter les médicaments. Et la dernière phrase, nous mangerons OMS. Serment pour être en bonne santé. Et dans la deuxième question, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Et dans la première phrase, les infirmières, لاحظوا معايا هذا الفيرب ديال premier groupe. Donc voilà يبقى كما هو لاحظوا معايا préparé وغنضيفو له ONT باسكو علاش هاد لي زانفيرميير في بلوريل وكتغمبلاصي ال افيك اس اللي كتبنا à la fin ONT la salle d'opération. Dans la deuxième question, ou bien la deuxième phrase, le malade prendre. إذا هاد le malade هو في singulier donc غيعوضنا elle sans s. Elle prendra. Elle prendra. À la fin. Elle prendra ses médicaments. La troisième phrase, vous grossirez. لاحظوا معايا الفيرب غيبقى كما هو ونزيدو ليه او زد. Vous grossirez de jour en jour. La dernière phrase, Malika est malade. Ses copains, لاحظوا معايا ses copains يعوضوا لنا elle avec s حيت en pluriel. Ses copains iront حيت هاد لو فيرب aller كرجع j'irai, tu iras, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront. ONT. Chez elle. Donc maintenant, on va passer je m'évalue. La première question, je réécris le texte suivant en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur simple. قلنا نوليو نرجعو نكتبو هاد النص هذا ولكن هاد لي فيرب هادو خصنا نصرفوهم في الفيتور سامبل. لاحظوا معايا اصدقائي demain nos voisins لاحظوا معايا عندنا هنا في بلوريال viendront نديرو لهم او ان تي في الاخر حيت في بلوريال.
manger, chez nous. Nous, le verbe aller d'abord. Nous irons. Le verbe aller كتصرف هكا في الفيتور simple. Nous irons au marché et nous هذا الفيرب تاع premier groupe acheter. Donc acheterons ONS des légumes frais et du poisson. Ma mère préparera. علاش؟ حيت la mère كتعوض elle sans s singulier. Un déjeuner équilibré. Nous, d'abord le verbe être. Nous serons. Je serai le verbe être qui s'arrête au futur simple. Je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. Nous serons 9 personnes. 9 personnes autour de la table. Autour de la table, mon petit frère. Attendre. Mon petit frère attendra. علاش mon petit frère singulier. Il remplace elle sans s. Le dessert avec impatience. Donc les verbes اللي تصرفوا عندنا قلنا viendront, iront, achèteront, préparera, seront, attendra. Voilà. Donc, on va passer à la dernière question. Soit l'akher. J'écris une phrase en conjuguant le verbe indiqué au futur simple. Donc, قالوا لنا نكتبوا جمل باستعمال هاد لي فيرب في الفيتور سامبل. إذا نبداو بالجملة الأولى اللي عندنا خاصة فيها مونجي. تقدر تعدل أي جملة. مثلا نقول جو mangerai un plat de couscous. الجملة الثانية prendre. مثلا نقول demain يعني غدا. Il prendra le train pour aller à Tanger. Et le dernier verbe, la famille choisira le dimanche pour aller à la forêt. Donc voilà, on a terminé. Merci à votre attention. شكرا على انتباهكم وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.